با یه ویدیو از فیفا 23 اومدیم. ای همین چند دقیقه پیش ویدیوی گیم پلی فیفا 23 رو گذاشت و تقریبا 11 دقیقه و 33 ثانیه، همونطور که الان دارم میبینم 11 دقیقه و 33 ثانیه هستش. خیلی ویدیوی طولانیه ولی بریم با هم دیگه ببینیم و آخر سر یه نظری هم اگه شد بدیم دیگه، چون این گیم پلی اون اصل کاری است که بهتون ویدیو قبلی گفتم. بدون هیچ بعطلی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. 1 2 3 بریم. آقا اینم از تریلر. من دیگه سعی میکنم حرفی نزنم، با هم دیگه بریم اون جایی که نیاز بود استاپ میکنم و هر نظری یا صحبتی دارم به قول معروف میزنم دیگه. پس برو بریم. For a treat. Here's everything new coming to gameplay in FIFA 23. Can't wait to hear more about Hypermotion 2. Let's throw it to Sheldon and our gameplay الان راجع به هایپر موشن 2 میخوام صحبت team to dive into the details. Thank you, Derek. Joined by the one and only Shauna Games and our gameplay dev team, Sam and Concho. Everyone, how you doing? Okay, good, thanks. Doing good. How are you? I'm super excited to دیگه play دارن FIFA سلام و 23. احوال Cheers for پرسی و asking. میگن مثلا خیلی Okay, let's get هیجانی. right into it. Today we're talking about Hypermotion 2, women's football, attacking, خب هایپر موشن 2 که فوتبال زنان هست، حمله، دفاع، دروازه‌بانی و حرکات تکتیکی هم یا همون اسکیل موو defending, خودمون. goalkeepers, and Shauna's favorite, ببینیم چیه. skill moves. Skill moves First, let's start with Hypermotion 2. What have we got? So Hypermotion is our groundbreaking next-gen technology that combines advanced 11 versus 11 match capture with machine learning. And with این قضیه هایپر موشن، کلا قضیه هایپر موشن هم میدونید چیه؟ یه سری به قول معروف سنسورها وصل می‌کنن به آدمای واقعی 11 به 11 بازی میکنن و همه حرکات و همه کارهایی که میکنن توی بازی رو آنالیز میکنن. Hypermotion 2 this year, for FIFA 23, we carried out twice as much real-world motion capture than we did last year. That's 2 full high-intensity matches with training drills. Oh, well, میگه دو تا مسابقه رو این بار آنالیز کردم و یه سری تمریناتی that که sounds دادن. amazing. That's right. So there was like a shooting drill. We got a ton of great data for power shots and goalkeepers. We also did one-on-ones, so a lot of new dribbles. And the way the defender jockeyed and tried to counter that dribble, we've got all that یعنی دفاع کردن و اینا هم همه رو آنالیز کرد. تا اینا رو قبلا باید آنالیز کرده باشن. So the beauty of training drills is that we can get a high volume of data that maybe you would see only once or twice in a full 90-minute match. آها یه چیزی که گفتش این تمرینایی که دادیم تعداد مثلا میگم اگه میخوایم یه حرکت مثلا بزنیم تو عرض شوت بکنیم، اگه بهشون تمرین بدیم خیلی بیشتر میتونیم، مثلا میتونیم 10 بار این حرکت رو انجام بدیم و 10 بار این اطلاعات رو بگیریم. ولی تو مسابقه واقعی ممکنه یه بار یا 2 بار بیشتر این اتفاق نیفته که منطقی هم هست. بعد But از in the اول training drills, we got it over and over again in a short period of time. And Hypermotion 2 is a technology that empowers the improvements across all the gameplay areas, and in the end it takes us over 6,000 new true-to-football animations transferred from the pitch directly into the game. 6000 تا Yeah, and انیمیشن. don't forget our machine learning algorithm. It's learning from over 9 million frames of data that we captured from these accents. 9 میلیون فریم از اینا. واو، 9 میلیون فریم So to sum چیز it up, کردن. it's more motion capture data than we've ever captured before, and they're professional athletes playing competitive matches. And It means like every running style will be feel unique and more realistic. میگه که مثلا طرف خانومه داره مثلا یه جوری میدوه، همون رو سعی کردیم آوردیم بیاریم توی فیفا که یکم واقعی تر باشه. میگیری دیگه مثل قبلی که از روی آقایون آوردن رو خانومه که به قول معروف نمیتونیم بگیم که طبیعیه، این بار اومده از روی بازیکن‌های خانومی که آوردن این کار رو انجام دادن. What does all of this unlock in making the Hypermotion 2 experience feel more authentic? from the first moment you pick up FIFA 23, you're going to notice that dribbling is different. میگه که اولین باری که فیفا 23 رو بازی بکنی میفهمی که دریبلینگ کاملا متفاوته. ها؟ یعنی دریبلینگش واقعا فرق We've می‌کنه. used the new animations that Hypermotion brings. میگه که انیمیشن‌های جدیدی اضافه کردیم که هایپرموشن آورده. To enhance the responsiveness and the visual quality of dribbling. And it adds a whole new level of personality. When you're playing with elite dribblers, you're going to be able to change directions much more quickly. It's میگه با اونایی که دریبلشون کلا خوبه خیلی راحت‌تر میتونی به قول معروف مثلا یه سر توپ بزنی راتو عوض کنی بری more اون ور. based on این خیلی real باحاله. world football.
But what the tech allows us to do is actually interrupt dribble animations so that even if you point to the right side, you can quickly change to the left and we'll interrupt that dribble animation. میگه اگه یه لحظه رفتید چپ سریع ببری راست همونم میبره To میکشه allow you راست. to sort of like create اینا almost like واقعا a اینا body feint به حرف motion خوشگله بعد ببینید تو بازی هم واقعا اینجوریه. where you're shifting your weight from one side to the other to help you beat that opponent. And the new dribbling system is compatible with the machine learning ML flow that introduced last year, which means we can ensure the clean footsteps in between every dribble touch. Right, and then people always ask, well, what's the counter to dribbling? چیزی که حالا آقا دریبل انقدر خوب شده آیا دفاع هم خوب شده که الان داره در مورد جاکی صحبت میکنه. Surely there's something in defending. Well, that's where the new machine learning jockey comes in. So the way you're able to position your body, the way you're able to angle up to that dribbler is much more intelligent. Yeah, and I know that the jockey allows میگه دیگه اون زاویه‌ای که بازیکن میذاره که توپو بزنه خیلی باهوش‌تره، یعنی بازیکن یعنی باهوش‌تر رفتار میکنه، درست زاویه بدن و پاشو میذاره جلوی توپ کسی که داره دریبل میزنه. to have this super smooth, quick lateral movement in and out, step-ins, change of direction. Well, I این love using توپگیری the خیلی jockey دوست دارم. button, so I'll definitely be using this to counter the dribbling. Please tell me more, guys. Another part of the hypermotion that I'm super excited is accelerate. We know that the pace, speed, and acceleration, those attributes is probably the very first thing that our players look into. Exactly, like acceleration is very important. آره اکسلریشن یعنی 0 تا 100 بازیکن به قول معروف تو سرعت دیگه. Yeah, inspired by the Shit real on. life players, we defined three acceleration archetypes: the explosive, controlled, and lengthy. The length is the strong physical players, but it's not only limited to the defenders. Some of the strong این آخری که استرانگ گفته معمولا دفاع هستش. physical attackers will also benefit که دفاع معمولا اونجوری میدونن که مثلا بازیکن قدرتی هم اگه اشتباه نکنم منظورشون مثل لوکاکو اینا هم که فیزیکی اینجوری میدونن مثل سومیه میدویدن، ولی مثلا مسی و نمیدونم امباپه اینا فکر کنم اون بالاییه بودن. from this archetype, which means they might be not as fast on the very short distance, but will be able to accelerate and very long میگه که توی مثلا میگم 10 متر 15 متر ممکنه اینجور بازیکن‌ها خیلی کم بدون، ولی توی مسافت‌های طولانی خیلی با قدرت‌تر و خیلی بهتر میتونن بدون powerful strike و میتونن شتاب بگیرن. to really improve their speed and accelerate even further and get the edge over the longer distances. I know that most of the players will be using the controlled, which is more continuous acceleration, but I really like the other archetype, the explosive one, which is dedicated to agile players like those midfielders in the center of the pitch, because they might not be associated with the این همون حرکتیه که میگه که اون بعضی ممکنه همون سرعت معمولی رو بگیرن، ولی یه سری حرکت دیدید یهو حرکت میکنه، منظورش از اوناست pacey and the long runs, که but میگه they have that هافبک های killer از این quick میتونن first step. استفاده Oh بکنن. wow, they're literally coming so نکن fast اینا off the یهو mark. میدوه. And it's not just the acceleration types that we have that are new this year. We also have signature run خیلی جالب شد. پس نوع اکسلریشن های متفاوتی هم امسال قرار داشته باشیم. styles for those top players. I know Mbappe is one. این خیلی خوبه. نحوه دویدن هر یعنی بازیکنای معروف فکر کنم داره که الان امباپه هم یه دونشه که امباپه قراره مثل خودش مثلا بود دو. His unique running motion in the game right now. I know there was a few other players that you were این فکر کنم ولاهویچ اگه اشتباه نکنم. keen to talk about, Sam. Yeah, my favorite one is وینیسیوس طرف میگه که آدم مورد علاقه من وینیسیوس جونیور because he actually has two visually different run styles when he's dribbling with the ball and without. میگه این دو تا نوع دویدن داره و خیلی از نظرم جالبه. یه بار وقتی که با توپ داره میدوه، یه بار وقتی که بدون توپ داره میدوه. See, when he's dribbling with the ball, his hands a little bit everywhere میگه وقتی که با توپ داره میدوه یکم دستاش همه جا میره. because he's so creative going in and out, but when he runs, he's more composed. And وقتی که داره میدوه بدون توپ خیلی مثلا دستاشو حواسش هست که اینور اونور نره و اینا. I know there's که اینو من خودم رو دقت نکرده بودم. a series of the small subtle changes in the way the arms move and the elbows. حاجی نظرتون راجع به این نوع دویدن بگید. آخه اینجوری داره میدوه پلیس. نیا کن دست مچ دستشو. During dribbling, during running, during jogging, and the collection of those small changes really makes a difference. حرکات دست Oh, wow, این that's مثلا sick. طبیعی تره. بوم نایس. Seeing so Attacking. many new additions on the hypermotion side, but there's really a lot happening in gameplay overall this year. Let's start on the offensive side of the ball. Sam, what's your favorite way of scoring a goal? My favorite one is a power shot. پاور Power شات. shot is a new high risk, high reward mechanic.
that requires a little bit more precision from you, but at the same time it will result in one of the most powerful, پاور شات رو اضافه کردن، این شوت قدرتی. most exquisite animation I've ever seen in FIFA game. چیه؟ With power shots, you can actually do this in a number of different ways. You can take it off the dribble, or you can take it first time. Top bins all day, every day. اوکی. For sure. Shauna, کار خاصی باید تو الان نگفته مثلا تایم باید بزنیم، کار خاصی کنیم، دکمه خاصی بگیم، هیچ Going for the نگفته. top bins, من but گفتم as شوتای محکم. the back. خب خیلی مزخرفه که الان پاور شوت بود دیگه، این انقدر محکم زد از بغل دست دروازه‌بان رفت، یعنی دیگه اون سیوایی که 100% تو دست دروازه‌بان بزنی بگیره نیست. دیدی که الان دروازه‌بان زیاد فاصله با توپ نداشت و گل خورد. Is there anything else to help players score more goals? Last year, we introduced composed ball control. This year, composed ball striking allows players to control the ball with that first touch and set themselves up. واو، امسال یه کاری کردن که وقتی پاس توپ داره میاد تو به یه جوری استوب کنن که دفاع هم دریبل بزنن، مثل همین کاری که گریلیش کرد، توپو بندازه جلو و بوم. Bicycle kick. You take one touch to control the ball and then کلا میگه یه دونه تاچ میزنی، یه ضربه میزنی، استوب میکنی و ضربه بعدی شوت. So the beauty of it is that you're setting yourself up with that thigh touch or that chest touch so that you can really step into it with power for the shot. And now to an area where we have a little more time to find different ways to به score. نظر من میتونید بیشتر توضیح بده راجع به پاور شات. بچه‌ها توضیحش به نظرم کم بود. What's new with set ادامه pieces توضیح in میدین. FIFA 23? In FIFA 23, we redesigned all set pieces mechanics. The new penalty kicks will have a more intuitive aiming system, but the key piece of the penalty kicks this year is a new circle shape composure bar. دیگه پنالتی ها مثل اون مثل قدیم نیست که ایم بیاد و بتونی بگی مثلا چپ بزنی راست بزنی، نمیدونم چه جوریه. If you time it right, you will have a more precise shot. اینو همون تایمینگه بچه‌ها. اگر اون الان میبینید الان زیر توپه سبز شده، اگه بتونید تایمش بکنید و سبزش بزنید خیلی بهتر میزنید و طبیعتا قرمز هم بزنید آشغال میشه دیگه. Which means you can also power it a little bit more. واو. Yeah, and that brings us to پس توی پنالتی ها تایم خیلی مهمه. free kicks, something the community highlights so often. Anything new here players can look forward to? واو چه خوشگل زمینی. New system with the right stick, you are able to pinpoint the exact place on the ball you're about to strike. What the hell؟ این جدیده؟ این یعنی قشنگ تو بازی هم همین هست، یعنی میتونی قشنگ بگی که کجا دقیقاً ضربه کاشته رو And I really بزنی. love that the new system gives you full control of the trajectory. So in certain situations, I can actually curl around the wall back into the net. Wow. And the opponent will have no idea I can do that. And my favorite thing is on defense, you can actually lie down. این حرکت من خیلی دوست behind the دارم. wall تو to دفاع block توی any ضربه low کاشی shots میتونی بازیکن when بیاری the اونجا ball's که jumping. You see that زمینی in real نزنه. football all the time these days. که زمینی Sam, بزنی میخوره the به back باسن line is مبارک. starting to واو sweat right اینش now. خیلی دوست داشتم که توی How on earth ویدیو are قبلی we هم going دیده to بودیم. counter all of this on the بریم سراغ defensive دفاع. side? Every year, we're trying to keep up with the attacking with all the new ways to score. And on defender, there's حالا اول فصل اتوبلاک از این فیفا حذف کن، تو رو به خدا اتوبلاک از این فیفا حذف several کن. improvements we had in this year. And my favorite one is a hard slide. This feature was designed to just send the تکل ball سخت. as far واو این تکل سخت و قدرتیه به قول away معروف as possible. که But I واو found it خوشگل quite میزنه. useful as a counterattack to the power shots. Because if you need some time to prepare for a shot, this is a perfect opportunity for me to unexpectedly go and kick the ball. میگه بهترین موقع اینو وقتی بزنی که مثلا طرف بخواد پاور شات بزنه، شما تکل مثلا محکم و اینا Far away بزنی. as possible. And I know we've added a ton of new animations just for the elite defenders, so more coverage to stop the ball. Even if you sort of انیمیشن مثلا دفاعی قولی مثل فنداک و اینا overrun the داره. ball, you can reach back and still get your toe این حرکت onto من it. تو فوتبال واقعی من حرکت انجام میدادم، پامو اینجوری میکردم. So really nice way to make those world-class defenders stand out. واو. امیدوارم اینا رو پنالتی نگیره فقط. رودیگره. Naturally, we've made our way. نظر من اینه که بعضی مثلا خیلی کم توضیح میده، یه دو تا چیز میاد 11 دقیقه پس The چی last گفته؟ line بریم of جلوتر. defense. What's new آلردی in 9 دقیقه شو goalkeeping this رفتیم. year? الان میریم واسه So with دروازه‌بان. keepers, we've added this reaction time based on their vision. So if their vision is واو خیلی چیز باحالی گذاشته.
این بار ریاکشنشون رو بر اساس چیزی که دارن میبینن، یعنی ویژنشون. مثلا اگه دفاع جلوشون باشه احتمالاً که 100% دیدشون هم بده و ریاکشنشون با توجه به دیدی که دارن دفاع نباید جلوشون مثل که وایسن. اینه more natural behavior خیلی طبیعی تر رفتارشون شده. But when they do have time to go up and grab that ball, they're going to be stronger. Even if an opponent is challenging for the ball, they're going to keep that ball. Even if they fall down, they're going to hold on to it, just like you see in real life. Exactly. آره میگم مثلا چیزای بدیو داره میگه، مثلا توپ داره میاد رو هوا میگیرتش و سعی میکنه توپ نیفته و مثل واقعیت اینقدر صفر بگیرتش و تا آخرم تو دستش. Yeah, we always wanted to add this for این چیزی که خیلی دوست داشتم ببینم و بالاخره دیدم، سیو و نوک انگشتان. قبلا مثلا یه دونه اینجوری میشد، اصلا معلوم نبود که به انگوش میخوره یا نه، ولی اینجا دیگه انیمیشنش قشنگ معلومه که داره به انگوش میخوره. میبینی انگشت طرف قشنگ داره اینور اونور میشه. واو این خیلی باحاله، اینو خیلی دوست داشتم این انیمیشن گولکیپر. And my favorite part that this new physics approach was able to recreate not only for the goalkeeper but also for the defenders. So this year, the ball will actually graze over the foot, will graze over the leg, and there will be more deflection. پام قشنگ اینور اونور میشد. این چیزا رو من تو فیفا 22 نمیدیدم بچا، این دیفلکشن ها، این تغییر مسیرها. And not only does it graze off the deflection. آها این خیلی طبیعیه حاجی، به پاش بخوره قشنگ پاش موچش اینور اونور میشه. It actually pushes back like the foot or the arm. آها I know Shauna's been dying to ask you this. Shauna? This is low-key my favorite part. Whoa, skill move! رسیدیم به اصل کار. What's new? Tell me everything about it, please. I'm dying to know. There's so many new things with skill moves actually, but my favorite part is the left-footed skill moves. This is something the community has been asking for many years. میگه چیزی که خیلی کامیونیتی خیلی ساله دارن میپرسن. And we finally got that into the game. So if you're Mars, for example, you can actually do an elastico skill, and he'll use his left foot to do that now. There's so many other skill moves. move واسه چپ پاها. Okay. Talk about like Mbappe, right? The way he fakes a shot. I really love the fake shots because it's one of the easiest and most reliable skill moves. skill move جدیدی رو نمیخوام And I معرفی know کنم. that this is available only to the elite players. And we also have a stutter feint skill move where they feint one way and make you step the wrong direction. آها یه بدن هم از یه بدن می‌نذاریم و یه اونور. اوکی. My favorite new skill moves is a heel fake to ball. این اسکیل موور رو دوست داشتم، این جدیده. هیل چی بود اسمش؟ هیل فلیک تو بال رول. این خیلی باحال بود. It's good. I mean, I've been using it already wow, in the game. یه هیل تو هیل نصفه بعد یه you بال actually رول. use the heel to fake a pass and then you do a ball roll to the other direction. Oh wow, that's sick. Well, this is going to be great content for me. Totally. I'm loving all of these new updates coming to FIFA 23, from women's football to new shooting mechanics to all new ways to defend. And your first look at what Hypermotion 2 is bringing to the game. خب این که تمام شد. یه بار دیگه اسکیل موور رو ببینیم. We finally got that into the game. So if you're Mars, for example, you can actually do an elastico skill, and he'll use his left foot to do that now. آره دیگه الان اینو می‌خواستم. دیگه چپ پا الان با پای تخصصی خودشون اسکیل میزنه، یعنی مارز 5 star اسکیلر با پای چپش الاستیکو رو میزنه. Like Mbappe, right? The way he fakes a shot. I really love the fake shots because it's one of the easiest این فیک شاتای واقعی امباپه رو دارن میارن تو بازی. آره دیدم امباپه اینجوری and I know that this is available only to the elite players. And we also have a stutter feint skill move where they feint one way and make you step the wrong direction. یه اسکیل موویه که آوردن. این اسکیل موو رو من خیلی دوست داشتم. نگاه کن. Heel fake. بوم بوم بوم. It's good. I mean, I've been using انصافا it already in the خوشگل و game and it's نمکی میزنن. آقا اینم از گیم پلی فیفا 23. نظراتتون رو بگید بچه‌ها. من بیشترین چیزی که خیلی حال کردم باش، یکی این اسکیل موو آخریه که بهتون گفتم، یکی همین که دروازه‌بانا دیگر با دستاشون اون خیلی خوشگل میشه، با دستاشون با نوک انگشتاشون میتونن سیو بدن. یه چیز دیگه هم که دوست داشتم اون تغییر مسیراست دیگه. توپ میخوره باباش واقعا طبیعیه، مثلا به قول معروف مچ یارو برمیگرده، تغییر مسیر طبیعی تره، مثلا خیلی دیگه مصنوعی نیستش. دیگه چی رو دوست داشتم؟ پاور شاتاشو خیلی دوست داشتم. پاور شاتاش فکر کنم اگر بتونیم یاد بگیریم اوپی باشه. یه چیز دیگه شو که خیلی دوست داشتم، ضربه کاشته ها که میتونیم تعیین بکنیم کجا بزنیم، و از اون ور دفاع ضربه کاشته که تو دیوار دفاعی میتونی بازیکن بیاری پشت دیوار دفاعی بخوابه. اینا رو دوست داشتم
و چیزای دیگه هم بود احتمالاً شاید یادم رفته باشه، ولی این چیزایی بود که من خیلی خوشم اومد. حتما توی کامنت ها بنویسید که شما از این به قول معروف چیزایی که دیدید کدوماشو دوست دارید. بازم میگم باید بازی بیاد و اینا رو تست کنیم. اینایی که الان نشون داد واقعا قشنگه، واقعا حال کردم، ولی باید ببینیم گیم پلی چه جوریه، کنده، خیلی سریع متوسط چیه. بازم باید میگم بازم آخر باید بازی بیاد، ولی خب خیلی هایپ شدیم. امیدوارم که گند نزنه فیفا و حالمون رو نگیره این فیفا 23 و یه فیفا 23 مشی داشته باشیم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید. خیلی طولانی شد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی موضوع خوبیاتون باشید. چاکس فعلا.